Okay, next, the last subtopic is 9.2e, analyzed by using graph and equation of the observation of the photoelectric effect experiment in the term of the dependence of the kinetic energy on frequency of light, photoelectric current on intensity of incident light, work function and threshold frequency on the type of metal surface. Sebenarnya banyak, tapi tak apalah, kita boleh tengok satu-satu pun. Okay, kita tengok yang pertama, dia kata graph of Kmax and frequency. Kmax versus frequency. So the Einstein equation can be rearranged into form of y equal to mx plus c, di mana awak boleh buat equation jadi straight line graph, tak ada masalah. Okay, so kalau contohlah kita kata kita nak Kmax versus frequency of light, so maksudnya awak kena susunlah Kmax ni sebagai y axis, and then energy of light ni jadi mx, di mana work function ni akan jadi c. Sebab apa? Sebab energy ni kita nak keluarkan jadi komponen x kan, frekuensi dia jadi komponen x, jadi kita kena kumpul lah, kena letaklah energy ni dekat sini, iaitu sebagai mx. So bila kita kembangkan, Kmax adalah komponen komponen y, and then E adalah hf kan. So f ni adalah frekuensi. Okay, jadi work function di belakang ni lah. Jadi nampak tak pintasan y ni? Negatif W0. Pintasan y lah, negatif W0. Jadi kalau y intercept, dia adalah work function lah for each metal. Kalau metal 1, dia adalah work function 1. Kalau metal 2 adalah work function 2. Macam tu lah. Okay, so daripada equation of Einstein tu, you boleh ubah benda yang you nak cari daripada graph. Okay, so untuk slope this, okay, slope ni, okay, kan kita compare y is equal to mx plus dengan c. So m awak adalah gradient, gradient dia dah sama dengan h lah. So that's why dia kata slope gradient adalah sama dengan Planck constant. Okay, so y-intercept is the work function and x-axis of the threshold frequency f0. No photoelectron emitted below this point. Maksudnya kalau you perasan dekat sini, kalau k versus f, kalau kita ada satu metal je, sebenarnya yang attach pada x-intercept ni, dia adalah f0. Di mana dia adalah threshold frequency. K versus f, ada pintasan x, dia adalah f0. Okay? Alright, so next. Okay, ini kalau different metals of cathode by the intensity and frequency is fixed. Okay, intensity sama maksudnya keamatan dia sama, saturation dia sama, tapi dia difference metal. Bila difference metal, dia akan difference work function. Itu memang betul lah. Difference metal, different work function. Bila different work function, dia akan different stopping potential. So from experiment, the higher work function of material, the lower stopping potential. Okay? Sebab apa? Sebab dia buktikan, kita nak tengok apa kaitan stopping potential dengan work function. Kita susun equation of Einstein formula tu supaya stopping potential jadi komponen y and work function jadi komponen x. Bila kita susun equation ni, okay, Vs duduk sebagai y lah, dia rearrange ni, Vs sama dengan work function dia akan tukar jadi kedudukan dia, EVS is equal to work function minus HF, work function negatif lah, sorry. Ni kalau kita susun, EVS pindahkan, so dia akan jadi negatif work function plus HF. So bila kita susun ni, kita susun sebagai y equal to mx plus c, kita akan dapatilah, sebab ni nak Vs kan, jadi negative work function ni akan over E plus HF over E kan, macam tu. So bila awak buat macam ni, jadi awak boleh nampak lah di mana kaitan, kita nak tengok kaitan stopping potential dengan work function ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kalau stopping potential you tinggi, work function you rendah. Kalau stopping potential you rendah, work function you tinggi. Itu kita nak nampak relation daripada graph Vs versus dengan work function. Okay, kalau gradient awak tahu lah, gradient dia sama dengan negatif 1 over E lah. Ni gradient dia. Okay, macam tu je, dia tak adalah complicated mana. Okay, so next, untuk graph Vs versus frequency. Vs versus frequency macam tadi sama je, cuma ni ambil untuk satu metal saja. Satu metal. So macam saya cakap tadi, bila x-intercept, dia adalah merujuk kepada threshold frequency. Okay? Alright. So yang ini dia bagi tahulah, dia susun equation ni, dia rearrange supaya dapat susunan Vs adalah komponen y, frekuensi adalah komponen x, gradient dia sebagai h over e, this one, and then pintasan x dia, pintasan y dia, y intercept iaitu
adalah negative for intercept is W0 over E. Kat sini lah, kalau ada point dekat sini, dia adalah W0 over E. Macam tu lah. Okay. So ini adalah graph. Nak tengok lah kalau frekuensi berbeza, what happen to the stopping potential. Stopping potential juga berbeza Kalau frekuensi 2 lagi besar daripada frekuensi 1, maksudnya stopping potential 2 lebih besar daripada stopping potential 1. Negatif kat sini bermaksud dia reverse process saja. Tapi kalau nilai kat sini, contoh negatif 2 dengan negatif 1, maksudnya dekat sini 2 lagi besar daripada 1. Yang tu kamu kena faham. Sebab negatif ni hanya direction sahaja. Okay. Alright, so next adalah photoelectric current on intensity of incident light for radiation of different intensity but frequency is fixed. Different intensity but frequency is fixed, maksudnya dia ubah current saja. Nilai current tu meningkat, itu saja. Tapi tak ada perubahan untuk apa-apa. Okay, kalau photoelectric current is directly proportional to the intensity of radiation, light of greater intensity but constant frequency delivers more photon per unit time to the metal surface. Therefore, the number of electron ejected per second increase as the intensity of light increase. Dia increase pada bilangan fotoelektron yang keluar sahaja. Okay? Maksudnya current akan bertambah lah, tapi tidak berubah apa-apa yang lain. Okay? Maksudnya stopping potential sama, yang lain semua sama sebab you guna metal yang sama, jadi work function yang sama, energy of light yang sama kan. Okay, so intensity saja berbeza, jadi dia punya saturation current akan berbeza daripada graf I versus V. Itu saja. Okay, so kita tengok